निजर गुरु संग भी लड़ू छो तो आमे माने कियो तो बाप रे निजर गुरु के ना छाड़बा तो आमे माने कियो तो गुरु संग भी मान लड़बा लगे तकर दम अछि तो तमरा गुरु दुरही हेले पहला गुरु के सम्मान करबार सिखो और सुधीर गुरु जेमटा जालपाली अपन मन सबे चिंती भाग्या मने मोर भी गुरु और मोर भंजार भी गुरु ताहा के गुरु बोलबाले टिके लाइन ना लागबार के जे हाथ धरि बाट चलबार सिखै छै तार गुणे कोटा गोबाटा भेल से गुरु द्रोही है से खोल ना बुझबार कथा भंजा केन ओसिन बॉस जति दम আছে বলে सामना को हला कोही ने बुआर उठी के ना पलाबू आई मामू भंजार लड़ाई होछे कोही थी भी तो बाबू रे जेंडर बाबू ओरिजिनल बोलछे और भंजा ओरिजिनल कहानी से बाबू सबे कॉपी बात बजाउ छ मोर बोला भी निसी सब बोलो मोर मोर केही न होए सारा संसार दिने इछु दिने जिमा खाली हनी 10 मिनट तक कोहमी खाली आप बसिया ए भंजा बाहर कर तो बाबू रे गुरु के गुरु बोलबार कथा ना सीखो तो बाबू रे गुरु के गुरु बोलबार सीखो ती तो गुरु के ए गुरु आबो भात खाए मां धंधा को ऊपर सुनी मुई नीचे तो बाबू रे बाते कहाँ छे अपने पात्री चोटा दिले पात्री ता मुई बाहर करते बाकी नै कहबार कथा त अपने जेना कहले निजर गुरुर बात दियो बोजे न बाकी पोछा बोजामी तो बाबू रे ताक झम झम ताक झम झम ताक झम झम दिना ताक झम झम ताक झम झम ताक झम झम दिना कित जागड़ी गिना किडे जागी ना ताक जागी ना जागी के नहीं जागी ना तो बाप रे एटा पोछा बाजवा तोड़ी बात दियो ताक झम झम निसे ताक झम झमे हला निजर गुरुर बात दियो तो बाप रे पदे का छे अरे के जा थलो लोटा देख सुनु था अरे के जा थलो लोटा देख सुनु था कितनी जगना बाजीगर कितनी जगना बाजीगर दो मोछे वाला सामना कर ए भंजा आज तो जुड़े कोई जा से मोर से लड़बो साला मुई कमे किसी ने कहू दे मते किसी तब ना साला पुष्पा झुकेगा नहीं साला राधे श्याम हमरा क्या फरमाइश कर छन ओडिसी दे तब तो पड़ी ओडिसी दे गामा बोल भाई प्रेम से राधे श्याम बोल राधा माधव की जय बोल भाई प्रेम से राधे श्याम देखी वा श्रीवांस
को देखिबा पारा आसरे प्राण संगिनी श्रीवंशीधरा विश्व তো বাবুরে ওড়সি কি দে ওড়সির অলঙ্কার হচ্ছে বোল ওড়সির অলঙ্কার হচ্ছে তো যেহেতু কীর্তন করিয়েছু কীর্তন কলা মতো লাগুতবার কথা সিংড়া চটনি এইটা মানে না হতুবার কথা তো বাবুরে ওড়সির অলঙ্কার হচ্ছে বোল গাই চাইলে ওড়সির বাবু নাহলে উড়ি যাচ্ছে তো বাবুরে ওড়সি সুরে সুরে পুরো নৃত্যটা भी লাগিଥିବା যেনটা মোর বহনি করবা বাবরে যেনটা মোর বহন নৃত্য করছি ইউটিউব রে ভাইরাল হইছে সেটা আসিଥିବା जेन्ना कहबा पूरा माइक्रोफोन में कहबा पूरा आवाज सुनु तोबार कथा मोर बंजा बोल थे थे साजंदर थे 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 साजंदर थे 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 साजंदर थे
जेंटा सुधीर गुरुर बाध्य रे बाबू गुड़े मसी गुड़े बोलते अच्छे तो बाबू रे ताहा के दई जाके निजे कहिला पारे तो बाबू रे का छे तिगड़ थाई ए मुई अच्छा राधे 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 बोल भाई प्रेम से राधे 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 আসে তো বাধ্য রে বাবু আচ্ছা আচ্ছা কেনতা আছে কেনতা আছে মোর দিনেশ মামু কহলা রে বাবু কাଣା কহলা তো পছে বলে সামনা কর আচ্ছা আচ্ছা কীর্তন দিতম না লাগে আচ্ছা কাଣା লাগছে তাকত না লাগে আচ্ছা বাফন লাগে বড়িয়া ইজ্জত দরকার কাଣା দরকার ইজ্জত দরকার আচ্ছা আচ্ছা আসে তো বাবা কেনতা আবা কেনতা আছে কেনতা আছে গুরুকে অপমান করুছু কহলা আচ্ছা আচ্ছা তারে বি আসে তো কথা হ হ প্রথম মাবু হেলা গুরু হ ঘরে দিলা সিনা জানবো তুই কিনো ঘরে আছে জানবো জানবো প্রথম মাবু হেলা গুরু আচ্ছা আচ্ছা তার বি বাধ্য আসু তো কেনতা আবা ঘরে দিলা সিনা জানবো বাহির হেলা কানা জানবো আচ্ছা আচ্ছা আসু তো বাধ্য আসু সুরুখুরু করি আচ্ছা আচ্ছা সুরুখুরু করি সুরুখুরু করি সুরুখুরু সুরুখুরু করি করি। করতা কীর্তন কীর্তন বাদ্য শুনবু গাবা হয়ে যাবু কেবে না শুনিতবু কারণ আছে পিলে আছে সুরুখুরু করি সুরুখুরু করি সুরুখুরু করি করতা ধীরে ধীরে আসু তো কেনতা আছে আছে এটা কে দাদা এটা নিন্দা এটা কে দাদা এটা কে নিন্দা बोल भाई प्रेम से राधे 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 ए बोल हरि बोल राधे 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 बोल भाई प्रेम से राधे 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 दादा सुन दादा सुन दादा सुन दादा बोल भाई प्रेम से राधे 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 बोल भाई प्रेम से बड़ा पछताएगा बड़ा पछताएगा तो हरी हरी बोल रे जहर